Sisa rami, kulit jagung, dan batang tomat. Bagi petani, itu sampah. Tapi untuk perusahaan di Hamburg, ini justru bisnis. Perusahaan ini mengubah sisa tanaman menjadi plastik yang bisa diurai secara biologis. Di pusat penelitian, pendiri perusahaan dan rekan-rekannya menguji berbagai resep dengan sisa-sisa tumbuhan. Mereka ingin membuat bahan yang bisa didaur ulang. Pertama-tama kita ambil sisa tumbuhan dari ladang, dicuci, dipotong-potong. Setelah itu materi ini ditempatkan di sini dengan air. Serat-serat yang diperoleh dari tumbuhan bersifat mengikat. Tidak perlu zat kimia maupun tambahan apapun. Semua sisa tanaman berasal dari daerah sekitar yang tidak jauh dari lokasi pengolahan. Perusahaan bekerja sama dengan petani lokal. We have wheat straw, we have rapeseed, we have hemp. Kami memakai tanaman liar yang sudah kesing, bibit rapa, rami, materi dari tanaman tomat. This is already the material after the planted process. This is tomato plants. Plastik daur ulang bisa terurai di alam dalam 14 minggu, sedangkan plastik biasa perlu ratusan tahun. Plastik alternatif ini bisa digunakan untuk banyak hal. In spring, you buy a lot Dengan of produk kami, tanaman bisa dibeli langsung dimasukkan ke tanah, kemasannya akan membusuk. You can put everything directly in the earth, and that will be compost. Perusahaan didirikan 2017 di Hamburg, sedangkan pabrik pertama di India didirikan tahun 2018. Di Institut Fraunhofer di Oberhausen. Di sini dari ampas kopi sedang dibuat minyak mentah. Langkah pertamanya, minyak dikeluarkan dari ampas kopi. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Also was wir sagen können, ist, dass wir aus dem Kaffeesatz Dari ampas kopi kami berhasil memeras sekitar 20% minyak. und das Besondere im Prinzip am Kaffeeöl ist Komposisi kandungan minyak kopi sangat jarang ditemukan pada bahan baku nabati Industrie steht und die Zusammensetzung atau bahan-bahan berkelanjutan lain. wir eigentlich nur selten in anderen pflanzlichen oder nachwachsenden Rohstoffen. Di laboratorium, minyak kopi dimurnikan dan diolah sehingga bisa dicampur dengan bahan baku buatan lain yang alamiah. Lalu semuanya masuk oven. Setelah itu dicetak berbagai bentuk. Das ist bei gerade neuen Materialien Materi yang berasal dari bahan alamiah biasanya sangat dass rapuh. wir sehen, dass die Materialien Jadi kami ingin mengembangkan materi dari minyak kopi yang tidak rapuh. haben uns auf die Fahne geschrieben, aus dem Dan ini Kaffeeöl juga ein Material lebih zu entwickeln, fleksibel. was diese Sprödigkeit so ein bisschen eindämmt und das Material dadurch flexibler wird. Biasanya, sifat ini hanya bisa didapat pada materi alamiah dengan mencampurnya dengan bahan minyak mentah. Hier aus diesem Kunststoff kann man Ya, dengan bahan buatan ini banyak hal bisa dibuat. sich ausdenken. Also, es Misalnya könnte juga natürlich untuk hier membuat mesin ein pembuat Kreislauf kopi. gehen und eine Kaffeemaschinengehäuse darstellen. Bahan ini juga cocok untuk melapis berbagai tekstil yang bisa dipakai di luar rumah. Karena bahan dasarnya minyak kopi, bisa didaur ulang dengan lebih mudah. Ampas kopi dari industri biasanya dibakar untuk memperoleh energi.